Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Bobbypedia Bedtime Story. Segmen khusus Bobby akan ngobrol lebih banyak sama Sobat Boci sambil belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Segmen ini biasa muncul di setiap minggu pertama, cuma kemarin tukar sama Omi ya. Jadi biasanya tapi setiap minggu pertama. Jadi jangan sampai kelewatan. Share juga ke teman-teman Sobat Boci yang ingin belajar bahasa Inggris juga. Atau mungkin cerita-cerita dari Bobby ya bisa deh. Tungguin, stay tune di segmen ini. Indonesia punya banyak cerita ya, Chris? Kayaknya itu nyebutinnya segmen TV deh. Ya mana ada Sobat Boci nonton TV sekarang nih. Banyak lewat HP, lewat gadget. Ya referensiku lama banget ya. Ya bisa dibilang gitu. Jangan ngejek terus kan. Nah. Ya lanjut aja. By the way, Indonesia punya cerita-cerita menarik seperti cerita daerah itu. Jadi di suatu tempat ada cerita ini, di tempat lain ada ini gitu. Nah, Chris tahu itu enggak? Mandalika. Mandalika yang tempat sirkuit balap F1 itu ya. Keren sih kalau lihat dari luar ya, dokumentasi itu browsing kelihatan keren sih itu. Benar sih, tapi itu tempat ada asal-usul ceritanya. Mandalika tempatnya itu bukan sirkuitnya. Sirkuit balap ya kan barusan tahun 2021 itu. Ceritanya ada hubungannya nggak sih sama balapan? Ya enggak lah, masa semua dikaitkan balapan. Ya siapa tahu kan gitu. Memang hubungannya apa kok dikasih nama Mandalika, ada nama khususnya enggak itu? Mandalika itu nama orang sebenarnya, Chris. Yang Bobby mau ceritakan itu perayaan atau festival tahunan di situ. Dirayakan di Mandalika atau tiap tahun dirayain gitu ya. Itu di Baunyale. Ada hubungannya sama bau-bauan di sana, Bobby ya? Baunyale itu bahasa daerah Lombok, kan Mandalika itu di Lombok ya. Jadi ya bahasa di sana itu artinya menangkap cacing laut. Bukan kayak bau badan gitu. Oh, pikir bahasa Indonesia, bau bahasa Indonesia. Ternyata menangkap cacing laut. Nah terus kegiatannya tadi kan Bobby bilang perayaan tahunan ya? Iya. Nah terus kegiatan cuma ngumpulin cacing-cacing gitu terus pulang gitu? Ya nggak cuma gitu sih, Chris. Nah, cacing laut atau nyale bahasa daerahnya ya. Ini unik, soalnya cuma munculnya setahun sekali. Jadi kalau selain waktu itu dicari-cari ya nggak ketemu gitu. Cacingnya tuh warna-warni, Chris. Ada yang warnanya coklat atau krem, sampai merah dan hijau juga warnanya ada. Sama cacing tanah ya beda jauh. Oh, menarik juga ya. Hal-hal unik, hal-hal khusus seperti itu dibahas juga dan dijadikan tradisi atau perayaan oleh warga sekitar. Sesuai pembahasan Bobby dan Chris barusan, Bobby mau bacakan cerita rakyat dari Nusa Tenggara Barat, disingkat NTB ya. Tepatnya tuh di Lombok, tadi sudah disebut ya. Judulnya tuh Princess Mandalika. Menceritakan asal-usul dari tradisi Baunyale. Baunyale itu tadi ya, mengumpulkan cacing laut. Sumbernya ini diambil dari indonesianfolklore.blogspot.com. Teks ceritanya dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sobat Boci bisa cek di deskripsi ya. Selamat mendengarkan. Princess Mandalika, The Story of Baunyale. Once upon a time, there was a kingdom in Lombok. The king had a very beautiful daughter. Her name was Princess Mandalika. She was very beautiful. Many young men fell in love with her. Princes from all over the place wanted to marry her. One by one, they came to propose to her. Princess Mandalika was a kind girl. She hated making people sad. So when those princes came to propose to her to be their wife, she was very confused. She could not decide, and she also did not want to make them sad. The king then held a competition at the Segar Kuta Beach in Lombok. He asked all the princes to take part in an archery competition.
The rule was simple. Whoever shot the target perfectly could be the husband of his beautiful daughter. One by one, all the participants tried their best. They all wanted to be the winners. After several tries, there was no winner. All the participants were great. Those princes were great at archery. Because there was no one winner, they started to argue. They claimed to be the best. The argument was getting hotter and hotter. Finally, they were all fighting. Soon, the fighting got bigger. It was like a war, because all the princes brought their soldiers to the archery competition. Princess Mandalika was really worried. She didn't want the war to get bigger and hurt many people. Finally, she had an idea. Everybody, listen up. I know you all love me and want me to be your wife, but I can't possibly be all of your wives. I don't want you to fight because of me, and I don't want you to be sad either. I want you all to have me, but not as your wife. I want to be someone that everybody can have. I want to be useful to you. I want to be Nyale that you can all enjoy together, said Princess Mandalika. The king and all other people on the beach did not understand what she meant. The king then came to her. But before he came closer to his daughter, Princess Mandalika jumped into the sea. She disappeared in the big waves. It was chaos on the beach. People were screaming. All the princes tried to swim to find the princess, but no one dared to jump into the sea. The waves were too high. After several hours trying to find the princess, they suddenly found a lot of sea worms on the beach. The king then realized that his daughter had returned in the form of sea worms. Later, he named the worms Nyale. Until now, people in Lombok always try to catch Nyale. Nyale is very delicious, and that is why more and more people come to Lombok to catch it. They cannot, however, catch it whenever they want. They can only find it once a year, in February or March. The tradition of catching the sea worms is called Bau Nyale. Jadi udah tahu ya Sobat Poci, kalau Mandalika itu nama tempat di Lombok yang ceritanya sudah Bobby baca barusan. Jauh juga ya, Mandalika putri raja yang cantik, jadi Nyale itu ulat laut yang dikejar-kejar orang banyak. Setidaknya berguna buat banyak orang sih, dan tidak menimbulkan kerusuhan. Bobby bacakan beberapa kosakata sulit di cerita tadi beserta dengan artinya. Didengarkan baik-baik ya. Pertama ada propose, yaitu kata kerja, artinya melamar. Di konteks cerita ini maksudnya melamar orang menikah ya, bukan melamar kerja. Kemudian ada archery, yaitu kata benda, artinya panahan atau kegiatan memanah. Whoever adalah kata hubung, berarti siapapun. Argue adalah kata kerja yang artinya berdebat atau cekcok mulut ya. Bertengkar tapi mulut gitu, adu mulut gitu. Berikutnya either adalah kata keterangan yang artinya juga sama dengan kata to, artinya juga sama, tapi ini versi negatifnya either ini. Terakhir adalah dare, yaitu kata kerja bentuk lampau, artinya berani. Mirip sama brave, cuma brave itu kata sifat ya, ini kata kerja dare. Nah, gimana menurut Sobat Poci soal cerita tadi? Tulis pendapat Sobat Poci di kolom komentar ya, biar bisa jadi lebih baik lagi. Pesan dari cerita tadi, Princess Mandalika mengajarkan untuk memprioritaskan harmoni, empati, dan kebaikan bersama untuk memutuskan sesuatu demi kebaikan bersama yang berdampak lama. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Bye-bye.